बहुत क्षेत्र में असाधारण आम चिंता करूँ अंचल ममत्व बोध था जिते केन्द्र उपमंत्री थे प्रतिरक्षा विभाग आईएएस चिलिका नाभाल सेक्टर से आम जो रास्ता पहुंचे से आम शरण गुरीकुंद जाइए नुआ झरना सड़क प्रमुख भूमिका जो अंचल हजार योजना भी विद्यालय शिक्षक मैंने सरकारी दाबी करते पूर्ण करते निजे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षक से पुत्र थे तेणु बहु क्षेत्र में मनुष्य पूरा विषय अनेक कथा आम पूर्व विष्णु पटना बहुत कथा कहले चमत्कार भाव में कहले बहुत भल लगला आम बहुत कथा जानिले अजन आम भी अजन आमेश्वर खोर्धारे भुवनेश्वर ये सभा समिति कले गांधी पटना को परिचित कर ना से दरकार पाठ्यपुस्तक जीवन स्थानित हम से दाबी पाठ्यपुस्तक स्थानित हो जदि नियम आम भी मोर निवेदन प्रत्येक श्रेणी कलेज पर्यटन से जीवन केमती स्थानित हम से गोटे दाबी आउ गोटे दाबी सरकार आमर बरपुर ऐतिह्य ग्राम कहीं सब क्षेत्र में योग्य व्यक्ति इतिहास रामेश्वर ना रही गोटे बड़ जानकी पटना महापुरुष जन्मस्थान बरपुर ऐतिह्य ग्राम भाव घोषणा ये आम सदा बेले विषय जाना चर्चा करवा विभिन्न प्रतियोगिता प्रबंध प्रतियोगिता कविता प्रतियोगिता किभली ठीक जाना ये क्षेत्र में आम सदाबले चिंतन रहु विश्वमर पटना निवेदन ए दिगरे से प्रयास जारी कर आम समस्ते आज दिवस गांधी वल्लभ पटनायक मन रक्षा सहित भाषा आंदोलन करते ओडिया भाषा ओडिया भाषा भित्तिरे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश है 1937 मसीहा गोटे खंडित ओडिशा गंगा गोदावरी नहीं कावेरी बंध नहीं अपने तो कावेरी बंध कहीं आम राज्य आमर 4 कोटी ओडिया ओडिया लोक ओडिशा आउ 4 कोटी तेरे आम भाषा भाषा राज्य अथच वर्ष पर वर्ष बीती जाऊँगी किंतु कौ सरकार भाषण जिते जोर कहते काम ओडिया भाषा शासन चलो आम दाबी निज भाषा शासन दाबी गांधीजी कहते देश स्वायत्त पाइब भाषा और निशा प्रादेशिक भाषा शासन आउ निशा प्रादेशिक भाषा सब राज्य अच्छी कि ओडिशा जी पश्चिम बंगाल से गोटे अदालत मोकदमा अच्छी तुम ओडिया जीव से विचार कहे तुम ट्रांसलेट कर बंगाला आंध्र जीव ट्रांसलेट कर तेलुगु कि ओडिशा पुणी ये एकमात्र भाषा राज्य अथच 90 वर्ष बीतीगा तारीख इंसाफ नहीं मिलता विचार तुम शासक ओडिया भाषा प्रचलन कथा तेणु आम दरकार आम भाषा शासन चलिए प्रादेशिक भाषा शासन यहाँ आम मुख्य हो से जानकी बल बनता से बहुत चेष्टा करते अधिकारी एपट
ଯେ କାମରେ ହେଇପାରିଲା ତାପରେ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଏଜେନ୍ସିର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଏଜେନ୍ସିର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରି ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦ୍ରାଜ ଥିଲେ ଉଇଲିୟମ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ପାରଳାଖେଳାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଗଜପତି ଥିଲେ ଏ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଲା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ 1928 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଦେଲେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲାଗୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭୂମିଶ୍ୱର ଦାବି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗର ସବଡିଭିଜନ ସେଠି ତମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା 1928 ମସିହାରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବଡିଭିଜନ 36 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା 47 ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନାହିଁ ଇଂରାଜୀ କି ଗୁରାମାରୀ ଆମର ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଭୋକା ଦରକାର ଆମେ ଭାଷା ଭିତରେ ଶାସନ ଚାଲୁ ନିଶାଦାନ ହଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ ତା ସହିତ ଏ ରାମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କିଭଳି ପରତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସ୍ଥାନିତ ହଉ ଆଜିର ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ